Unboxing! Another unboxing. Ay, gamit-gamit og gunting. Kanina mo yun eh. Kanina mo yun eh. Nandiyan din eh. Hindi hinom. Abi ko kuan eh. Abi ko gatong gi-order nga kanang katong map. Kanina lagi na eh. Kanina na siya. Wrong expectation po ko. Pila may size na eh? Medium. Dagko ne? Long sleeve. Small tato. Oh, small. May small? Masa din ni pang boys ni? Ban. Oh, may small. Dan. Na. Nice ba yung design, oh? Just space. Space fun. Out of this world. Nice yung design. Nindot ang tag. Di ni siya madaot o dali. Black nga long sleeve. Black siya nga long sleeve. One. Kani. We all dream of far away. Yes. Dream of far away. Astronaut nga ang iyang ulo kay beach. Medium. It's medium. Ano pa kanina ko? And the other one. Happy every day. Medium sad ni. Medium also. Long sleeve. Still. Tulo ka long sleeve. One. Two. And three. Three long sleeves. I-orderan ko niya long sleeve. Thank you for watching. This is it. Our unboxing of clothes. Long sleeves. Bye-bye.